اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مزید کچھ اینٹینمز سے متعلق، لیکن پہلے ہم یہ دہراتے ہیں کہ اینٹینمز ہوتے کیا ہیں۔ اینٹینمز ہم ان الفاظ کو کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹس ہوں۔ ورڈز اینٹینمز یعنی الفاظ اور ان کے متضاد یا الٹ۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 inherit inherit hereditary, اور بالکل بھی آزاد خیال نہ ہو، یعنی رولز کو فالو کرنے والے ہوں۔ نمبر 7 liberty liberty یعنی آزادی، اور liberty کا اپوزٹ ہے slavery slavery یعنی غلامی۔ نمبر 8 lend lend اور lend کا اینٹنم ہے borrow borrow lend کا مطلب ہوتا ہے ادھار دینا ادھار دینا یعنی کوئی بھی چیز آپ کسی کو بھی ادھار دے دیں، اور borrow کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ادھار لینا۔ نمبر 9 legal legal یعنی جائز legal یعنی جائز، اور legal کا اینٹنم یا اپوزٹ ہے illegal illegal یعنی جو ناجائز ہو۔ نمبر 10 meek 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 کا اینٹنم ہے haughty haughty meek کا مطلب ہوتا ہے عاجزانہ یا عاجزی ہو جس کی طبیعت میں، اور haughty اس کا اپوزٹ ہے یعنی مغرور طبیعت کا مالک جو ہو۔ meek اور haughty meek یعنی عاجز اور haughty یعنی مغرور۔ مزید کچھ اور اینٹینمز پڑھتے ہیں۔ نمبر 11 motion motion اور motion کا اینٹینم ہے rest rest motion کا مطلب ہے حرکت میں ہونا یا کوئی بھی چیز جو موو کرنے والی ہو، اور ریسٹ یعنی رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا۔ موشن اور اس کا اینٹنم ہے ریسٹ۔ نمبر 12 material material اور material کا اپوزٹ یا اینٹنم ہے spiritual spiritual material کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی یا کوئی بھی ظاہری چیز ہونا، اور spiritual روحانی۔ نمبر 13 mount 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 کا اینٹنم ہے dismount dismount mount کا مطلب ہوتا ہے چڑھانا چڑھانا، اور dismount اس کا اپوزٹ ہے، تو dismount کا کیا مطلب ہوگا؟ اتارنا۔ نمبر 14 miraculous miraculous اور miraculous کا اینٹنم ہے ordinary ordinary miraculous کہتے ہیں معجزانہ کوئی بھی چیز جو بہت خاص ہو یا معجزاتی طور پہ ہو، اور ordinary کہیں گے عام کو، یعنی یہ ہوگا خاص اور یہ ہوگا عام، ایک دوسرے کا الٹ۔ نمبر 15 morbid 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 کا اینٹنم ہے healthy healthy morbid کا مطلب ہوتا ہے مریض یا وہ جو بیمار ہو، اور healthy یعنی صحت مند۔
morbid और healthy उसका antonym है. Number 16 notorious. notorious और notorious का antonym है famous. famous notorious का मतलब होता है बदनाम होना. बदनाम होना और famous का मतलब होता है मशहूर होना. यानी है तो ये दोनों मशहूर के सेंस में ही, लेकिन नोटोरियस एक गलत तरीके का मशहूर होना या किसी गलत बात की वजह से लोगों में पॉपुलर हो जाना, और जो फेमस होगा वो हम अच्छे सेंस में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कुछ अच्छा करने की वजह से मशहूर होना. नंबर 17 ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी और इसका एंटोनिम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है खास, यानी एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं या ऑपोजिट्स हैं. नंबर 18 ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का एंटोनिम है सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव कहते हैं किसी भी चीज को टू द पॉइंट जो हो, यानी मारूजी, और सब्जेक्टिव उसका ऑपोजिट होगा, यानी जिसमें हम अपने ख्यालात भी बयान कर रहे हों और एक्सटेंसिव होना किसी चीज का या डिटेल्ड होना. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एंटोनिम है. नंबर 19 omit. omit और omit का एंटोनिम है insert. insert. omit का मतलब होता है निकालना. निकालना और insert डालना, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. omit यानी निकालना और insert यानी डालना. नंबर 20 obedient. obedient. obedient का एंटोनिम है disobedient. disobedient. obedient का मतलब होता है फर्माबरदार और disobedient यानी नाफरमान. obedient और disobedient. ये थे मजीद कुछ और एंटोनिम्स. अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन एंटोनिम्स को दोहराइए और याद करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके इम्तिहानात में ये आपके बहुत काम आएंगे.